Sure thing, Drive Circle POV fam. Here's your multilingual, voiceover-ready Terminal 1 update for San Diego International Airport, SAN, keeping it dynamic and interesting for broadcast. Timestamp, June 12, 2025, 6:35 PS Tagalog. Hunyo 12, 2025. Magandang gabi mga kababayan. Ito na ang latest sa Terminal 1 construction update ng San Diego Airport. Patuloy ang trabaho sa bagong Terminal 1 na may 19 gates. Inaasahang bubuksan sa tag-init ng 2020. Ngayon gabi may lane shift sa Harbor Drive, kaya planuhin ang biyahe ng maaga. Short-term parking sa harap ng T1 ay limitado. Gamitin ang cellphone lot kung maghihintay ng pasahero. May heavy equipment operation sa gilid ng construction zone, kaya masikip ang trapiko bandang alas 7. Drive Circle POV ang kasama mo sa biyahe. Ingat sa daan, mga kabayan. English, June 12th. Hey, Drive Circle POV fam. Here's your evening update, live from San Diego's Terminal 1. The new T1 is getting closer. 19 gates in Phase 1A, expected to open late summer 2025. Lanes on Harbor Drive have shifted again tonight. Expect confusion near the drop-off zone. Short-term parking is tight. If you're picking someone up, use the cell phone lot. Traffic spikes between 6:30 and 8 p.m., so avoid Laurel if you can. That's your update from the front lines. Drive Circle POV out here, keeping your ride smooth. 大家好，这里是来自圣地亚哥国际机场 T1 航站楼的最新施工快讯。T1 新航站楼第一阶段将开放9个登机口，预计2025年夏末完工启用。今晚 Harbor Drive 又有车道改道，行驶期间请多加留意指示标志。T1 前方临时停车位有限，接人请使用 cell phone lot。晚上6个3米到8点车流高峰，请尽量避开 Laurel 路线。感谢收看 Drive Circle POV 的第一手机场动态，我们下次见。2 de junio de 2025. Buenas noches desde Terminal 1 en el aeropuerto de San Diego. Aquí va tu actualización directa al volante. La fase 1A de la nueva Terminal 1 traerá 19 puertas, apertura prevista para finales del verano 2025. Desvíos viales esta noche en Harbor Drive. Prepárate para confusión cerca del área de salidas. El estacionamiento express está limitado. Usa el cell phone lot para esperar pasajeros. Horas pico de 6:30 a 8 p.m. Si puedes, evita Laurel. Drive Circle POV te lleva con estilo. Seguimos informando en ruta. 日本語2025年6月12日、ドライブソーカル POV の皆さん、サンディエゴ国際空港ターミナル1からの最新情報です。第1フェーズ A では19のゲートが設置され、2025年夏の終わりに開業予定。今夜ハーボードライブで車線変更あり、標識に従って運転してください。T 前の短時間駐車スペースは限られています。お迎えの方はセルフォンロットをご利用ください。午後6、3部利用タッチンは交通が混雑します。Drive SoCal 避けましょう。POV また次回の更新でお会いしましょう。Y hẹn gặp lại. Chào mừng quý vị đến với bản tin cập nhật công trình tại Terminal 1, sân bay San Diego. Giai đoạn 1A với vốn vùng 10/19 cổng lên máy bay sẽ mở cửa vào cuối mùa hè năm 2025. Tối nay, Harbor Drive đổi làn đường, lái xe cần chú ý các biển báo và điều hướng mới. Bãi đậu xe ngắn hạn trước T1 rất hạn chế. Hãy dùng cell phone lot nếu đón người. Từ 6:30 đến 8 giờ tối giao thông rất đông, tránh Laurel nếu có thể. Đây là Drive Circle POV, luôn đồng hành cùng bạn trên từng chuyến đi. Let me know if you'd like this as a downloadable file or with voiceover generation next.